स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 14 मार्च की देखते हैं स्पीड न्यूज़। माह रमज़ान अल मुबारक का दूसरा जुमा मकाम मुक़द्दस मस्जिद अल हरम व मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसल्लियों की बड़ी तादाद रिकॉर्ड, वहीं हज़ारों खुश नसीबों ने अदा किया उम्रा, रूह परवर मनाज़िर। फ़लस्तीनी नज़ाद अल जज़ायरी शहरी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुतासिर कारकुन महमूद खलील की अमेरिका में गिरफ्तारी। महमूद खलील के खिलाफ कार्रवाई कर मुश्किल में फंसे ट्रंप टावर के बाहर शदीद एहतजाज। रूस यूक्रेन जंग हो सकती है बंद, रूसी सदर पुतिन 30 दिन की जंग बंदी पर मुत्तफिक। जंग से निमटने पीएम मोदी समेत आलमी लीडरों की कोशिशों पर अदा किया शुक्रिया। जंग बंदी पर बातचीत के लिए अमेरिका की टीम जाएगी रूस। बातचीत के जरिए जंग बंदी के लिए कोई राह तलाश करने की कोशिशों में तेजी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन पर पुतिन से राब्ता, कहा बहरान का हल निकालने के अहद पर पाबंद, बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर दिया जोर। अगर हम एटमी हथियार बनाना चाहे तो अमेरिका हमें नहीं रोक सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमीनई का ट्रंप को दो टूक जवाब, साथ ही कहा हम एटमी हथियार की फिक्र में नहीं। अब अमेरिका में ग्रीन कार्ड भी मुस्तकिल रिहाइश की जमानत नहीं। नायब सदर जेडी वैंस का ऐलान, इमिग्रेशन क़वानीन पर नई बहस शुरू, कई ममालिक पर असरात पड़ सकते हैं मुर्तब। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खौफनाक वाक़या, मुसाफिरों से भरे बोइंग तैयारे के इंजन में लगी आग, 172 अफराद तैयारे में थे मौजूद, 12 जख्मी। 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दिल्ली में बड़ा मुजाहरा। अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने एहतजाजी मुजाहरे को कामयाब बनाने की अपील की। मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा रंगों का अजीम त्यौहार होली। होली पर सदर पीएम मोदी, खरगे, राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने दी मुबारकबाद। होली के जश्न के दौरान महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हिंदुत्ववादियों का मस्जिद पर हमला, जामा मस्जिद के अंदर घुसकर की हुजूमने की कोशिश, गेट कर दी तबाह, पुलिस बनी रही खामोश तमाशाई। होली के रंग लगाने से रोकने पर 3 अफराद ने नौजवान का कर दिया कत्ल। राजस्थान में 25 साल हंसराज का गला घोंटकर किया गया कत्ल, नफरत फैलाने की कोशिशों का नतीजा। होली के मौके पर फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने के इक़दाम, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा की बीजेपी पर तनकीद, भाजपा पर तफरीक पैदा करने का लगाया इल्ज़ाम। तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए का शराब स्कैम, बीजेपी का इल्ज़ाम, मरकज़ की मुखालिफत पर कार्रवाई, डीएमके ने रकम हेरा फेरी के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। लोकसभा हलकों की अज़सर 9 हदबंदी पर चेन्नई में जनूबी रियासतों का इजलास, सीएम रेवंत रेड्डी भी करेंगे शिरकत, मरकज़ पर जनूबी रियासतों से जानिबदारी का लगाया इल्ज़ाम। सीएम रेवंत रेड्डी की दिल्ली में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात, जयशंकर तेलंगाना की तरक्की से मुतासिर, सीएम ने मिस वर्ल्ड, ग्लोबल टेक समेत भारत समिट के इनेकाद में ताउन की अपील की। तेलंगाना की एसएलबीसी सुरंग में लापता मजदूरों की तलाश अब भी जारी, 21 दिन बाद भी 7 नाशों का पता चलाने में नाकामी, रोबोट्स भी रेस्क्यू मिशन में शामिल। मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली जोश व खरोश के साथ मनाया गया। हैदराबाद में भी हर तरफ रंगों की धूम, मौसीकी और रक्स, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। होली की पाबंदियों को नहीं करेंगे बर्दाश्त, बीजेपी लीडर राजा सिंह का इंतबाह। आम सड़कों व अवामी मकामात पर होली की पाबंदियों पर कहा, हिंदुओं के त्यौहारों व जश्न पर पाबंदी की कांग्रेस की कोशिश। माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक का दूसरा जुमा, शहर की अहम मसाजिद में कसीर इज्तिमात, पुलिस के सख्त इंतज़ामात, तारीख़ी मक्का मस्जिद में सुन्नी उलमा बोर्ड का जलसा यौमुल कुरान। रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी का सफाया, ये मुसलमानों के साथ है नाइंसाफ़ी। बीआरएस एमएलसी मोहम्मद महमूद अली का बयान, काबीना में मुस्लिम वज़ीर को शामिल करने का हुकूमत से किया मुतालबा।
زمینوں پر قبضے، سرکاری اراضیات پر تجاوزات، تالاب و FTL پر تعمیرات کے خلاف کارروائی ہوگی تیز۔ حیدرآباد میں جلدی ہیڈرا پولیس اسٹیشن ہوگا قائم۔ تلنگانہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات نے جاری کیا اورنج الرٹ، 44 ڈگری پہنچ سکتا ہے ٹیمپریچر، عوام کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ AC سے آ رہی تھی پراسرار آوازیں، کھول کر دیکھا تو نکل آیا سانپوں کا جھنڈ۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں واقع ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں بھاری اضافہ، قیمت پہنچی بلند ترین سطح پر، 24 کیرٹ پر 1400 روپے کا مزید اضافہ، قیمت 91,000 روپے، 22 کیرٹ 82,300 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 1,030 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی۔